Éternel, je dis merci pour ta grâce, ta bonté, ta sainteté. Nous n'avons rien donné pour avoir la grâce que nous avons. C'est ainsi nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Toi qui nous as aimés en premier et tu as accepté de te donner un sacrifice pour que nous soyons ce que nous sommes. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Que ton esprit nous conduise. Que ta gloire soit sur nous. Louange, honneur à toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. Amen and amen. Amen. Tunabariki Mungu pour la grâce qu'il vient de nous accorder. Et je dis merci au bishop Révérend Makanda, Étienne Makanda, c'est Étienne, là ça me fait bien, Makanda, pour cette opportunité qu'il vient de nous accorder. Ça c'est de voir un grand homme de Dieu qui s'assoit là-bas et qui dit non, tu vas enseigner, il est là, ça c'est... Et j'ai dit merci aussi à maman révérende, et j'ai dit merci aussi à l'Assemblée. Merci, que Dieu te bénisse aussi. J'avais introduit mon message qui disait « Qui es-tu » Je ne sais pas pourquoi, avant toute chose, mais Dieu nous ramène dans la genèse, dans la généalogie de notre vie, afin que nous puissions découvrir réellement qui nous sommes. Ça, c'est intéressant parce que les années que nous avons déjà, baby, on a ce qui est français bien. Hapana, tuanda Swahili pale. Ni mambo. Nasema bwingi ya miaka yenye tushapitisha inafaa ke ishakuwa ya mingi. Mungu akatuswali tena kutuuliza sema huku nani. Na miaka ya mingi tushakufaa chini ya dunia. Amen and amen. Amen and amen. Na comprendre kile mtumishi wa Mungu Papa Makanda Etienne kunasema ke niko kwa masomo ya Mungu. Baba, wewe mvu yote she tukubankanulila mu ministeri yako. She tukubankanulila Mungu ana kuwa abale she tuneta papa njo batoto yako she tukubankanulila. Utasema je kwa masomo? Ninasema kama wao kwa masomo donc she njo beko netuprepare twende kwa masomo kumbi. Amen and amen. Mais la chose qui me napenda sana sema l'esprit n'a pas d'âge. Kiangalia mtu hapana kumwona apparence yako na njoo wewe bwingi ya miaka esprit yake. Peut-être utaliona sawa unakawa sana kumbe esprit yake yonyesha kukawa sana. Amen and amen. Mtu anaweza kusema kiona ubebe banampatia buloji, anaweza kuwa na nguvu mu buloji je kushinja ule nkambu alingia mu buloji depuis zamani. Huyu mtoto walingisha mbuloji, ule alingisha mbe mbuloji, alikuwa mbe mbuloji sana kushindana na ule nkambu. Sasa ule wanaingisha mule mbuloji, kile wanampatia kiko kia nguvu kushindia ule mumu nazania yake heko. Et puis esprit yake, capacité yake, esprit yake ya kutumika na chana na ule. Amen, amen. Naonaka kitu kinanishangaza kuona prophète munene sana ndani ya Biblia parce que ba prophète bote Mungu alibatapa. Anasema na David, le prophète David qui est l'homme selon mon cœur. Mais awa bote paka kabwana kamoya bule kamoji konjo kalimona Mungu bote bakumona. Mungu patata. Moïse ye moya mama. Joai monaka Mungu. Aba bote barona revelation aba bote. Ndio lazima sasa kama nafia kwanza kusema kuanzia leo, mimi nitasema kupitia ma revelation kupitia nini? Wewe ulikuwa na neema ya kuniona
menjo kwa menjo. Anaona mkongo wa Mungu, asi fuchama mimi nipite, anaona mkongo. Mungu, ulisema je? Shiwa ndio ulisema tena kiano, hapa ndio unaenda mtafua vya kunipita, mtafua vina hivi. Mais pour le ndaka Mungu, atuyafua hata vya kufika hata pale ushakufanya. Abina hako. Message mine. Takamata vitabu wetu. Tout par Genèse. Parce que jusqu'aujourd'hui, malgré que vous avez mon ministère, Genèse le premier. Tu vas me comprendre. Tu vas me chiquer. Bien, à chic. Tu vas comprendre. Si tu vas me comprendre Genèse, je suis que tu vas me comprendre Jésus. Na si tu vas comprendre Genèse, tu vas me comprendre Jésus. Je suis que tu vas faire bien. Tu vas faire bien. Amen. Amen. Tout à somme Genèse 1 verset 27. Tout à somme. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Continue. 28. Non, tunaacha pale. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Amen et amen. Question est: qui es-tu? Réponse ya kwanza muntu kama wanamuuliza qui est-il, il ne peut pas dire je suis Makanda. Non. Il ne peut pas dire je suis ange. Non, ça ce n'est pas une réponse. Au moins lorsqu'on va poser la question watakuuliza tu t'appelles comment? Ndio utasema niko Makanda. Saint-Étienne Bishop. Kama ilikuwa ya kulitapa Archi Bishop. Saint-Étienne Makanda. Jojibu. Mais quand on pose la question, qui es-tu? À chaque fois kama nauliza muntu uko nani, utaona mwile wakati mawazo ya muntu inamurudiria banamweka pa mpepo pale anafashi ana pabulongo anaje retrouver mpepo. Ni question mwa kwa namuliza muntu uko nani, inafanyaka muntu anasabwa kile kyote eko na bile beta shakufanyaka na retrouver sa shina na kintu. Amen and amen. Amen. Jibu ya kui question kaba nauliza muntu qui est-il, réponse ya bia kweli ni Genèse tunasoma ke je suis l'homme. Tu es l'homme. L'homme comment? L'homme créé à l'image de Dieu. Amen et amen. L'homme créé à l'image de Dieu. C'est ce que je suis. Mama, mai si Mungu jua aliumba. Mais ukifike kubaki Fransa banaita o. Epi bananjika bya kuachana. Kubangle banaita ota. Baswahili banaita mai. Shemu malugha nyingine banaita menshi. Mais ile mai malgré bwingi ya manchina batepanga itashanjaka iko para vile nini. Mais kila muntu kone comprendre muluga yake na compréhension ya lugha ya njira banapatia mai njoo kunaleta valeur ya kile beko naita. Kama banafia kuuliza question mai ni nini,
utaona mtu anarudia mai ni nini. Batu bengine banaanza kudefinir mai. Aina mai lilipatia njina hapana. Mai vile iko kuangalia kapasite na kazi unafanya bantu bobe nyo. Je dis bien aina mai haikusemelo hapo. Bantu bobe nyo banaanza kusema mai ni bujima. Amen, amen. Asema mai ni nini? Ni bujima. Njubila mai muntu asitafanya nini? Asitaishi. Feko mambo hapa. Sasa mimi napenda leo wewe na mimi tujipose question. Qui es-tu? Papa. Twende tumba. Souvent je parle de révélations que parfois c'est difficile que je puisse me repérer quelque part. Une question. Qui es-tu? Moi je vois, prophétiquement parlant, Dieu va revêtir des hommes de Dieu de cette question dans leur bouche. Mama, iulizo uko nani? Ni unaona ni ufunuo ile Mungu wako nenda kufungula kesho. Ni uwezo atapatia batumishi ya Mungu palurimi ya kinywa yabo. Njoo banze kuuliza bantu na bengine uko nani? Njoo kama tuulize uko nani, retrouver ile Biblia nasema murikuya nabo pamoja mabakukuye banani benu. Bo balikuwa pale. Abakukuye benu. Balikuwa katikati yenu. Abakukuye banani benu. Njoo pale walitoka banafanya nini? Banenda. Amen. Amen and amen. Amen. Shiko mwikale na batoto mulizala, wewe muzala anafikisha ile age. Ikala na mbele, umulize uko nani? Njoo bantu ba mingi pala baulizake batoto wabo uko nani, njoo pale beko naishi na baloji mu manyumba yapo. Njoo pale beko naishi, yani unasema unaishi na mtoto kumbe beko naishi na sirene mu nyumba. Ana muntu. Ana kiumbe kia Mungu hapana. Ni shetani en personne armée yake iko mu nyumba ya muntu yuko naishi. Muyua na bushiku ole aishi na kiumbe kile Mungu arumba, mbeko naishi na kiumbe kia shetani mu nyumba. Ule muntu wa vile ashita yuwaka mbele identite ke juba tafua nguvu ba musabwishe kile eko. Njubo bo kile bo beko batapenda bakiyue. Njobu konvi. Hii message iko na revelation ya nguvu sana. Ngize natumikaka force ya ténèbres ni secret. La Bible nasema hivi, Bible netupatia pouvoir. La Bible commence à dire ce qui est révélé est condamné. Donc il y a une piège. Peko uwezo mwa Mungu ashakweka pale. Ça signifie quoi? À chaque fois que quelque chose sera révélé, automatiquement il y a un jugement. Kuko jugement mwa fulani. Etumbu moko boya, etumbu le nilikonesha. Eza ne etumbu moko boya ezali na kati. Soki loko balobi ke no, ne moto yo automatiquement makasi ya moto wana bayebeliye problème ekomi. Mwanamke yote yeko na mimba muntumbo bazazeka bayeyuwe, anekaka na ofieri yeko na boka munyumba. Takwaje? Shiko batavumbula mimba muntumbo wa mtoto yabo munyumba, batatafuta kuya mwenye na mimba ni nani. Tanke abaya yuwa keko na mimba muntumbo, biko nguvu batafute mwanaume wa ile mimba. Dunia ya leo aina bote bataleta majibu que non nous sommes les hommes, non. Que nous sommes l'homme créé à l'image de Dieu, non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des esprits parmi nous qui vivent en chair et en os. Kama batumishi ya Mungu asitupatie uwezo ya kuuliza nao manafsi ke uko nani, ya kuinterroger ma esprit, ya kuinterroger bantu bale tuko nabo tuko naishi nayo uko nani, tutaishi na badui beo netuchimbulia njimu jusqu'à ce que batatusukuma amo yetu inishia pale. Bantu ba mingi beko napotesha bintu ndani ya maisha yabo, beko napotesha bintu ndani ya maisha yabo, njoo abakulize question ni uko nani.
Bantu bamingi barenda kowana na malufu ya maisha yabo. Leo wewe bibi anaoa lufu ya maisha yake. Nje shughulizeke kesho huko nani? Amen et amen. Amen. Asema l'homme a créé à l'image de Dieu. Mais question tu te julises, comment savoir que moi j'ai été créé à l'image de Dieu? Et c'est quoi l'image de Dieu? Asema à l'image de Dieu. Alors nous allons nous poser la question, qui est Dieu? Pale njo anaanza kutujibu. Qui est Dieu? Bantu bote wanaanza kujiuliza. Moïse anakuwa anaexpliquer hivi. Kama tunatafuta kujua Mungu ni nani. Moïse dit ceci, au commencement Dieu créa. Jo vile wanasema, au commencement Dieu créa. Au commencement Dieu. Et puis créa. Hii mambo haina clair papa Makanda. Juu ya kumuyua Mungu, meba naanza au commencement Dieu. Mwanzo ni Mungu kisha naumba. Muntu kanala na representation ya vile. Kwa nenda kubantu, shiba na explicaka. Mie niko Makanda, niko muntu fulani, mina tukia mkini fulani. Shitofa kwa napogela mkini unikalisha pale chini, unaanza kumuliza mjimbo. Unatembea je? Unatoka wapi? Kule ulitoka kuko je? Habari yabo. Yashiseme vyote bile. Mie njo Makanda. Makanda. Mie njo Makanda. Babaki ya fulani njo mie. Sasa kujilesa. Makanda. Bale batoto kunatasha tufa nini? Atubayu. Makanda njo nini mbele? Église. Maman tout sommet Jean, premier verset. John chapter 1 reading from verse 1, the Bible reads, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Twende mama. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Amen. 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 Biblia inasema hivi. Au commencement, amen, était la parole. Mais Moïse, waku prophète munene. Comment est-ce que ni Jean ndio atakuwa kutuexpliquer? Mais weye mwanzo, si tunajiuliza question natuambia Dieu créa le ciel et la terre. Mais Jean tunamuuliza au commencement était la parole. Awa wantu bawili ni bintu kanibeko netonesha. Ema. Abina bintu bya kupapa. Ni bintu bimwa aba bantu biko na mambo banafia kutukomplike mkichwa wala ni nini. Huyu asema au commencement Dieu créa. Huyu asema au commencement était la parole. Est-ce qu'au commencement c'était Dieu créa, au commencement c'était la parole? Amen et amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Moi, je commence à comprendre. Mina sasa na mikushikia hivi bintu hivi binaanza kunishikilika sasa. Ni kusema nini? Moïse kila aliona njoo Mungu kunaumba. Mais Jean vile alikuwa ni prophète. Mwenyewe ulaanza kuya kupresentana. Njoo yeye alikuwa na revelation ya ule unafanya nini? Eko na presenter.
Jumu hii wakati ni mawakati mbili. Hii wakati ni wakati voile mpanshila iko biote biko hapo malie na chana. Ma hii wakati ingine ni wakati ya ufunuo ya kuyua réellement Mungu ni nani. Mungu ni neno. Mais question m'était je posais, si Dieu est la parole, l'homme il est qui? L'homme il est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Amen, amen. Si Dieu est la parole, donc l'homme il est la parole de Dieu. Ça signifie muntu ni misemo ya Mungu. Kama muntu iko misemo ya Mungu, ni kusema ukifia kuyua muntu ni nani, angalau ule muntu kama iko misemo ya Mungu, ni kusema ule muntu arumbiwa kwa mfano ya Mungu. Njoo iko misemo ya Mungu. Amen. Mungu afungule, mina declare. Amen. Afungule mencho batumishi ya Mungu banse kuliza mu ensemble hapo. Mungu afungule batumishi ya Mungu mencho na uwezo ya kinyo ya kupose makesio mu manafsi ile beko na mu makanisa baanze kuboliza beko banani. Amen. Njoo ile shiku tutapata haya. Pakona tubwingi tu abantu bale tutenda kupresenter kumbingu pendant que mashamba ilikuwa munene. Njoo mule mukatikati mule tukipose question tutakutana mo na masirene, tutakutana mo na mademo. Itenda kufanya nini ndani ya hekalu ya Mungu? Iko nafanya mo nini? Iko na labisha. Njoo yo haina misemo ya Mungu, yo ni misemo ya shetani. Ye ni shetani atakuya chepa misemo ya Mungu. Muntu mwanyambia akasema étoile abaibaki étoile hapana. O bari ba étoile yangu banenda nayo. Biblia inasema kile kiko mikono ya Mungu na nataka kubamba. Mais étoile bana weyaka njo kuyetufe. Amen. Amen and amen. Chikawa na yake Mungu ako mtakatifu sana, batatafuta kupeleka muntu munjia buchafu. Vile kiende munjia buchafu Mungu asitakuwa naye. Automatiquement ule muntu banafua nini? Banamwetufe. Iko sasa unabeba ampulu, unabeba potopoto na pakala kuitangaza tena. Ina changer njina. Iko paka ampulu cette fois-ci kuko njoo potopoto. Ile potopoto ni tufe mwangazi kumule ndani. Njoo kazi ya shetani. C'est pourquoi utangaria muntu kwa apparence. Misemo ya Mungu ole onekane, me misemo ya Mungu banifinika na misemo mingine. Sasa vile Mungu ashifi yake, utukufu na yeko na ubwivu, anajiretire anaanza kuangalia kule kunenda. Amen and amen. Amen. Anaanza kuangalia. Asubuhi leo pose-toi la question, qui tu es? Si tu es la parole de Dieu, donc ça signifie que toi kama uko misemo ya Mungu, ni kusema misemo ya Mungu inatembeaka paka mu misemo ya Mungu. Mashuo inatembeaka pa njanja. Shiku itatoka pa njanja, si itembe mu bulongo, haita tembea njumi. Peto yake kwa adapte na njanja. Leo tuko na bantu ba mingi banasema natumikia Mungu, mais Mungu yeye mwenyewe ana amo ndani. Na bana misemo ya Mungu. Leo tunaomba Mungu mu maombi ya mingi. Tunasema mie niko mtumishi, tunasema mie niko fulani, mais cependant hatuna misemo ya Mungu. Misemo ya Mungu ni nini? Amen and amen. Misemo ya Mungu ni bujima. Quand Dieu parle, il parle et la vie sort de sa bouche. Quand Dieu parle, c'est pourquoi la Bible dit, je vous laisse, tukingia mon livre à Matthieu 28. Amen, amen. Amen. Tout à soma comment? Matthieu 28.
22 verset 18. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to. I continue. Oui, maman. Go therefore and make disciples of all nations. Amen et amen. Écoutez, Jésus étant approché leur parla ainsi. Amen, amen. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Papa makanda mambo yo inansi. Amen. Kumbe Moïse, pendant qu'il a posé la question, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mambo inaanza kuvumbulika. Jésus afa ende misemo yake ya mwisho anasema hivi, tout pouvoir m'a été donné. Anata bintu biwili bile jibu likuwa Moïse. Le ciel et la terre. Tukiingia mu livre ya Genèse. Genèse anaanza kuexpliquer mambo anasema hivi. Enfin que para na créer muntu, anaanza kutea mon objectif, papa moi ça me dépasse. Il dit ceci, afin que l'homme domine, Dieu muntu atawale, fashi ya kwanza Mungu aritaya. Afin que l'homme domine sur les poissons de la mer. Dieu pale Mungu ke kwanja kapili sur les oiseaux des cieux. Apa Mungu ye mwenye anaanza kusema keno, tout pouvoir m'a été donné. Anasema hivi, sur la terre et au ciel. Pourquoi Mungu pala rumba muntu kwa mfano wake? Anamupatia kutawala. Muntu anapotesha bintu mukulengama. Ju Bible nasema keno, Dieu lui dit domine. Pale Mungu anamuonesha tawali. Sasa tunaenda mbio. Pale Mungu anamuonesha fanya nini? Atawale. Amen, amen. Domine. Pas bien te biouir. Écoutez la suite. Jésus dit maintenant, allez faites de toutes les nations des disciples. Et puis, les baptisants au nom du Père, les baptisés. Bineneana bitatu. Mai, mbingu, bulongo. Dieu créa, banansa, les cieux et la terre. Et Dieu ici va lui dire, domine. Ufanye nini? Utawala. Ni kusema ndani ya mai muko siri ile Mungu alitosha alipatia hapo napo muntu. Et puis chose, papa, hii mimi ndio niko nasema, il faut utoneshe makanda secret kani Mungu alikonesha mumai muko siri kani. Parce que biko impossible. Adari pangaka bansamanki na bamamba mumai je manjina, parce que njua kuya bile biko mumai, il faut wende mumai. Amen. Mama. Me muntu mshima akiingia mumai ashitafamu 10 minutes atakufua. Njua ya nini? Asitapumshika. Menju muntu apate mulango ya bushima njia kwenda kumbingu. Biblia inasema si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, d'abord Bible d'eau, c'est impossible qu'il va le royaume des cieux. Kumbi mai iko na siri kani.
Juu ya nini ni mai njo itafungula mulango muntu enda kaone Mungu? Kesho minafia kumuliza Josue. Josue, ulikuwa mambo na shie ubia ni nini? Wewe pale balikonesha sema Moise anaacha. Sasa wewe endeleshe. Pale unaanza kwenda na basacrificateur. Njia nini ulisemaka hivi bantu babaki kumkongo me arsh. Unachakula bantu bo batangulie nao. Bakifike babebe mikulu beke pa mai, bakikanyange njoo mai nakauka. Epo unasema hivi, pale beko nenda, bafike pa katikati ya Jordan, ubatire hotel ya Maibwe 12, unaweka pale pa katikati. Njuu ya nini Josue? Ni njuu ya nini Josue? Et puis pale yule oleo bebe sacrifice uweke ponchule wakati Mungu alipenda kulia sana. Me unabeba hotel unayacha ya wazi. Munatambuka kisha le journée bakia kukauka njoo tuanze kwa hotel, mai na bakia narudia pale yule hotel. Ozana. Hallelujah. Ozana. Hallelujah. Ozana. Hallelujah. Kama Mungu aliumba muntu kwa mfano wake, ni kusema Mungu mubumungu bwake alipenda, amen amen, ajimultiplie juu ya kuona makapasite ya kila alifuanya kiku na kapasite ya kufanya nini. Shwe Swahili yangu kama inafika kama je mtipa. Swahili yangu mwenye shike mnegala na problem sana mswahili.